हेलो हाय सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। अंदरिकी नमस्कारम अंडी। मेरे चैनल का नाम है डेली फैशन स्टोर 100% क्वालिटी। आज आपको मैं लेकर आए हूँ सॉफ्ट टसर सिल्क साड़ीज़, ब्यूटीफुल प्रिंट और अट्रैक्टिव पल्लू, कॉन्ट्रास्ट प्रिंटेड ब्लाउज, टैजल्स भी वेरी न्यू स्टाइलिश एंड न्यू लुक। साड़ी की कट आता है 6.30 मीटर्स। डोंट मिस दिस ब्यूटीफुल साड़ीज़, लुकिंग वेरी नाइस। सिंगल चाहिए तो सिंगल मिलेगा या मल्टीपल्स चाहिए तो मल्टीपल्स भी मिलेगा। ఈ శారీస్ కావాల్సిన నా స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయండి 9912459007. ఓన్లీ మెసేజెస్ అండి, కాల్స్ అయితే చేయొద్దు. జస్ట్ మీకు సాఫ్ట్ టసర్ సిల్క్ శారీస్ ప్రింటెడ్ అండి. అలాగే మీకు పళ్ళు కూడా చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. అలాగే కాంట్రాస్ట్ ప్రింటెడ్ బ్లౌజ్ కూడా ఇచ్చేశారు, టాజల్స్ కూడా ఇచ్చేశారు. वेरी न्यू स्टाइल एंड न्यू लुक अंडी. प्राइस అయితే जस्ट ओनली फॉर 1300 रुपीस फ्री शिपिंग तो पाटू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वेरी गुड क्वालिटी एंड गुड प्राइस, लेस देन मार्केट। थैंक यू।